جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ سب سے پہلے تو سلام عرض کرتی ہوں معزز اکابرین اور معزز خواتین و حضرات۔ آج ایک چھت تلے ہم یہاں ان عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اس عظیم فتح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی، ہم وہی ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے 100 نہیں، 1000 نہیں، کروڑوں جانیں قربان کی ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی ماؤں کے جگر گوشوں کو اپنی جانوں کی بازی لگانی پڑی۔ کسی بے گھر سے پوچھو کہ گھر کی قیمت کیا ہے، اور کسی غلام سے پوچھو کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ کسی قیدی سے پوچھو کہ وطن کی قیمت کیا ہے، تو پھر احساس ہوگا کہ آزادی رب کائنات کی بہت بڑی مہربانی اور انعام ہے۔ دوسری جنگ عظیم، جس میں 70 ملین انسانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، سوویت یونین کی عوام کے 3 کروڑ قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا تھا۔ پریکٹیکلی 9 مئی 1945 کا عظیم دن تھا جب برلن کی دیواروں پر انسانیت، ظلم، جبر، صہیونیت، زیونزم کے خلاف فوج نے آزادی کا عظیم پرچم لہرایا تھا۔ آج ہم انہی شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے اور اسی فتح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج کی اس تقریب کو ممکن بنانے کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں آنرری کونسولیٹ رشین فیڈریشن لاہور محترم جناب حبیب احمد صاحب، رشین سینٹر فار سائنس ایجوکیشن اینڈ کلچر لاہور کے چیئرمین جناب ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، ایسوسی ایشن آف پاکستان گریجویٹ فرام رشیا اینڈ CIS کے صدر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی، اور لاہور پریس کلب کی وائس پریزیڈنٹ محترمہ سائمہ نواز چودھری صاحبہ کا، جنہوں نے اس تقریب کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب میں آج کی تقریب میں دعوت دیتی ہوں خوش آمد کے چند الفاظ کہنے کے لیے آنرری کونسولیٹ رشین فیڈریشن لاہور محترم حبیب احمد صاحب کو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں محترم جناب حبیب احمد صاحب۔ تالیوں کی گونج سنائی دینی چاہیے۔ معزز عزت مآب روسی سفیر صاحب، محترم مہمان خصوصی، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرے لیے باعث اعزاز و مسرت ہے کہ میں روسی فیڈریشن کی طرف سے آپ کو 80ویں یوم فتح کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ دن صرف روس بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم قربانی اور فتح کا نشان ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں روسی شہریوں نے قربانیاں دیں
वो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखी गई हैं। आज का दिन बहादुर सिपाहियों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने फस्तायत के ख़िलाफ़ कुर्बानी देकर दुनिया को अमन का रास्ता दिखाया। ये दिन हमें बताता है कि अमन कोई मामूली नेमत नहीं, बल्कि ये कुर्बानियों, इत्तेहाद और सब्र का नतीजा होता है। और जब एक बार फिर मुख्तलिफ चैलेंजेस से दो चार हैं, तो तारीख़ हमें सबक देते हुए कि अमन, बर्दाश्त और इत्तेहाद और बैनुल-अक़वामी तावन को फ़रोग़ होगा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे पहले एक अजीम मंसूबा गुड्डू बैराज पावर प्रोजेक्ट की तामीर में मेरी कंपनी हबीब रफ़ीक लिमिटेड और रूसी कंपनी के तावन से 1981 में मुकम्मल हुआ। और आज यकीनन इत्तेहाद, सकाफ़त, तालीम मैदानों में दोनों ममालिक के दरमियान करीबी तावन हमारे रोशन मुस्तक़बिल की। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो मैंने तकरीर में नहीं लिखी। आज जो है ये 80वां साल है उस फतेह का। 2015 में जब ये सेलिब्रेट हुआ था 70 ईयर, तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए एक आज़ादी निशान दिया गया था मुझे। आई वॉज द सेकंड मुस्लिम इन द मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर द ग्रेट फैज़, कि मुझे मेडल भी दिया गया और प्रेसिडेंट रशिया ने मुझे अपने सिग्नेचर से कम्प्लीमेंट लेटर दिया। ख़वातीन हज़रात, ताल्लुकात मीसात मज़ीद हो रहे हैं, मुझे याद है। अच्छा, ये हो गया। एक मिनट भाई, एक मिनट। मैं इस मौके पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ुसूसी रूसी सफ़ीर के कायरा साहब, बलोच साहब और दीगर ख़वातीन हज़रात का। दुआ है कि रूस और पाकिस्तान की दोस्ती मज़ीद दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे और हम सब मिलकर ये एक पुरअमन और खुशहाल दुनिया की तामीर में अपना किरदार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। रशियन फ्रेंडशिप। सेकंड मैं दावत दूंगी प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ग्रेजुएट फ्रॉम रशिया एंड CIS प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी साहब को। आपकी भरपूर तालियों में। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ द रशियन फेडरेशन इन पाकिस्तान, His Excellency Albert Khorev, разрешите меня говорить по-урду, поскольку много народ, который понимает урду. Я думаю, что и английский как раз это чужой язык для вас и для нас тоже. I have asked the permission from the Honorable Ambassador साहब कि मैं अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में बोलूं, और अंग्रेज़ी में ना बोलने की वजह ये कि ना तो वो रूस की मादरी ज़ुबान है ना पाकिस्तान की मादरी ज़ुबान है। I'm glad that Ambassador Saab has allowed me, although having all my qualifications या जितने भी मेरे ताल्लुकात और छोटी मोटी तरबियत और तालीम है उसके हवाले से रूसी भी बोल सकता हूँ छोटी मोटी, अंग्रेज़ी भी टूटी भजी बोल सकते हैं, लेकिन certainly hence हमारी national language that is the Urdu. So I had asked the permission from the Honorable Ambassador Russian Federation Albert कि वो मुझे उर्दू में बोलने की इजाज़त दें, और I'm sure that he understands, at least the colleagues from the embassy who are accompanying him, they understand Urdu very well and they speak too. मेरे लिए नहायत ही काबिल सद एहतराम जनाब एम्बेसडर साहब, नहायत ही काबिल एहतराम जनाब हबीब अहमद साहब, ऑनरेरी कौंसल रशियन फेडरेशन लाहौर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लीडर जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, a very senior seasoned politician of Pakistan and leader of the Pakistan People's Party.
मेरे लिए नहायत ही काबिल सद एहतराम जनाब लियाकत बलोच साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी, मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम जनाब अवैस साहब, और पाकिस्तान प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब के हमारे अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और नहायत ही मेरे लिए एहतराम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन साहब, द चेयरमैन द रशियन सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कल्चर लाहौर, जनाब बुखारी साहब, इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब, एक बड़े लीडर और बहुत बड़े फ़िलासफ़र। मेरे दोस्तों, आज का दिन हमारे दिलों में तारीख़ की एक अजीम और नाकाबिल फरामोश जिद्दोजहद की याद लेकर आया है। आज हम 80वीं 80th यौम फ़तह द विक्ट्री डे मना रहे हैं। वो दिन जब दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन और इसके इत्तहादियों ने नाजी जर्मनी के जुल्म, फस्तायत और इंसान दुश्मन नज़रियात को शिकस्त दी। ये सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं बल्कि अमन, कुर्बानी, हौसले और आज़ादी का जश्न है। ये दिन नॉर्मली 9 जून, दैट वाज द डे 9 जून 1945, जबकि वहाँ बर्लिन के अंदर मुत्तहिदा फ़ौजों ने और लीडर फ़ौजें थीं, दैट वाज द सोवियत मिलिट्री, जिन्होंने जाके अमन का परचम लहराया था। ख़वातीन व हज़रात, ये जंग दुनिया के सबसे बड़ी और खूनी जंग थी। 70 मिलियन, 7 करोड़ से ज़ायद लोग जो थे वो लुक़मा अजल बने। हर घर, हर गांव, हर शहर ने इस जंग की कीमत चुकाई, मगर जिस कौम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी वो सोवियत यूनियन के अवाम थे, जिन्होंने तकरीबन 27 मिलियन, 2 करोड़ 70 लाख और रफली कहें तो 3 करोड़ से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। सिर्फ मॉस्को की सर्द हवाओं में नहीं बल्कि स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद और कीव और दीगर शहरों में हर तरफ खून, भूख, लेकिन इस साथ ही अज़्म व इस्तक़लाल की दास्तानें रकम हुई। रूसी अवाम ने ना सिर्फ नाजी अफवाज को रोका बल्कि दुनिया को फस्तायत की लानत से बचाया। और आज भी जो ये दुनिया गुजर रही है ज़योनिज़्म की, उसके लिए आज भी एक ज़रूरत है कि अक़वाम आलम जो है इस ज़योनिज़्म को रोकें और उसी तरह से जो जज्बे 1945 में थे उनकी तरवीज की जाए, ताकि हम आज़ादी, अमन और चैन की ज़िंदगी जो है इस दुनिया के लिए गुजार सकें। आज मैं समझता हूँ कि आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो इसमें मॉस्को, समरकंद, बुखारा, अलमाता, ताशकंद और कीव के शोहदा का खून शामिल है। और ये जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं थी। हमारे सीनियर दोस्त या हिस्टोरियंस दे नो कि ये एशिया के अंदर भी बाजार सरगर्म था, जिसकी सरपरस्ती जापान की फ़ौजें कर रही थी। इसमें हमारे बॉर्डर्स तक, सब कॉन्टिनेंट तक, बर्मा वॉज द कंट्री के बर्मा के अंदर ये दूसरी जंग अजीम जो थी वो लड़ी गई थी। इसके लिए एक मेरे लिए ये खबर थी जब मैंने पहली दफ़ा ये देखा कि चाइना के अवाम ने 20 मिलियन से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा जो था उन्होंने अपनी जानें दी इस जापानी साम्राज्य के ख़िलाफ़, जो कि जैपनीज़ वॉर और मुज़ाहमत की थी। ये हकीकत तारीख़ी तौर पर अहम है कि मशरक़ व मग़रब दोनों ने मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद किया। ख़वातीन व हज़रात, इन कुर्बानियों की रोशनी में आज जब हम आलमी ताउन, खुशहाली और अमन के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों का क़याम देखते हैं तो यकीनी तौर पे हमारा दिल को सुकून और राहत मिलती है। ऐसी ही एक तंजीम शंघाई ताउन तंजीम, जिसे हम SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एक ऐसा इदारा है जो ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया में अमन, इक़्तिसादी तरक्की, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी एहतराम का सफ़ीर बन चुका है। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान, काज़ाकिस्तान और दीगर रुकन ममालिक एक नई दुनिया की तामीर में मसरूफ़ हैं, जो जंग नहीं अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफ़ाए वतन, खुद मुख्तारी और असूली मौक़िफ़ पर मबनी रिश्ता कायम हो चुका है। हम दोनों कौमें दहशतगर्दी, बैरूनी मुदाखलत और मुसल्लत करदा जंगों के ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल में रहे हैं। हाल ही में मकबूजा कश्मीर में सियाहों पर दहशतगर्द हमला एक काबिल मज़म्मत वाक़या था, जिसने हमारी दुनिया और हमारे ख़ित्ते को झंझोड़ के रखा। पाकिस्तान ने जिस जुर्रत
हिकमत और शफाफियत के साथ आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया, वो दुनिया के सामने एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अमन का दाई है। रूसी हुकूमत ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सराहा जो हमारी बाहमी सच्चाई और दोस्ती का सबूत है। हम रूस, चीन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने भारत की जानब से पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग को रोकने के लिए मुदाखलत की। इनकी कोशिशों से जनूबी एशिया को एक तबाहकुन जंग से बचाया। ये इक़दाम साबित करते हैं, एंड आई एम्फेसाइज ऑन इट, कि ताकतवर ममालिक जब भी ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे और ज़िम्मेदारी से अपना किरदार अदा करेंगे तो दुनिया के सुकून के लिए और अमन की तरफ मोड़ा जा सकता है। ऐसा ही ताउन मैं समझता हूँ। और दानिश रूस पर अपनी हिफाजत के लिए मजबूरन मुसल्लत करदा जंग के खात्मे और इलाकाई तरक्की और अमन का वसीला बनेंगी। आल्दो जस्ट ऑन द येस्टरडे, जैसा हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और अमेरिका ने फिर रशिया के अगेंस्ट व्हाट ही हैज सेड ऑल अबाउट, बट आई प्रे टू ऑलमाइटी एंड आई एक्सपेक्ट कि उनकी ये सारी नाराबाजी ख़त्म होगी और अमन और शांति की खातिर जो उनका किरदार होना चाहिए अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप यकीनी तौर पे वो किरदार अदा करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, हम रूस की जनूबी एशिया, अफ़गानिस्तान, पाक भारत ताल्लुकात में अमन कायम करने की संजीदा कोशिशों को भी सराहते हैं। रूस ने हमेशा एक मुतवाज़न दफ़ाई पॉलिसी को अपनाया और अपने तिजारती और माली मुफादात को पीछे रखकर खित्ते में अमन कायम रखने में मदद दी। यकीनन ये एक ऐसी कुर्बानी जो सिर्फ एक अजीम कौम ही दे सकती है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा रशिया के लिए कि मेरे अजीज़ों, कि रशिया के अंदर शादी हो, ब्याह हो, कोई सेलिब्रेशंस हो, तो जब वो मिलते हैं एक घर के अंदर, भले 4 लोग क्यों ना मिले, तो एक बात को वो ज़रूर अपने साथ वो टोस्ट उठाते हैं कि आओ अहद करें कि दुनिया के अंदर अमन हो, आए अहद करें कि दुनिया के अंदर जंग ना हो। और फिर जब शादी होती है तो शादी के लिए नी इज़ वेस्नी सल्दात जिसको रूसी में कहते हैं, और हम जिसे समझते हैं कि अननोन सोल्जर, हर शहर के अंदर उनके लिए उनकी इज़्ज़त और अज़मत और इज़्ज़त के लिए आग है। और हर जोड़ा जो शादी के तहत एहतरामन जाके उनकी शादी के ब्याह के अंदर भी ये एक ट्रेडिशंस के अंदर शामिल है कि वहाँ जाके पूरी फैमिली, पूरे लोग जो जाके फूल निछावर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रूसी कौम, रशियन मुल्क जो ना फस्तायत है, ना इसके अंदर कोई तौसी पसंदी का है, लाइक वाइज द चाइना, बट दे वांट टू लिव एज अ पीस, इंटेग्रिटी के साथ, इज़्ज़त के साथ, और यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी होगी और दुनिया कामयाब होगी। आज की तकरीब मैं समझता हूँ कि हमें याद दिलाती है और तकाजा करती है कि हम इस बात का अहद करें कि हम जंगों के नहीं, अमन के वारिस हैं। हमें नफ़रत, तस्सुब, फस्तायत और गलबे की ख्वाहिश को रद्द करना है और मोहब्बत, बाहमी एहतराम, मुसावात और आलमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप दोस्त हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। ख़ुसूसी तौर पे जनाब सफ़ीर साहब का, जनाब हबीब अहमद साहब का, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का, जनाब लियाकत बलोच साहब का और दीगर साथियों का जो स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। और आखिर में मैं एक ही बात के साथ नारा चाहूँगा कि जंग नहीं, अमन चाहिए, नफ़रत नहीं, मोहब्बत। पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो कि लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ज़रूरी तकरीब में शिरकत करनी है आगे, इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी कीमती ख़यालात का इजहार करें आपकी भरपूर तालियों में। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ रशिया, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज की अपनी फेडरेशन का या ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, बरादर अज़ीज़ डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब का, उनके बाकी कोलीग्स का, कि आज की इस तकरीब में उन्होंने मुझे दावत दी है। इससे पहले भी वो
रशिया के साथ मिल के अब रशिया पाकिस्तान रशिया दोस्ती के हवाले से मुख्तलिफ फंक्शंस करते रहते हैं। कौमों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते बढ़ाते रहने की कोशिश बड़ी आसन और तहसीन के काबिल है। मैं उनको और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देता हूँ। आज जिस दिन का जो सेलिब्रेशन है, यकीनन ये अक़वाम आलम में पूरी दुनिया में बहुत ही अहमियत का दिन है। ये दूसरी जंग अज़ीम में फाशिज़म और नाज़ीज़म की शिकस्त और दुनिया में जमहूरियत की तरफ सफ़र या जमहूरियत की एक फ़तह कह लीजिए, जो पूरी तरह तो अभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुई, लेकिन उस तरफ सफ़र ज़रूर है। तो ये वो एक अहम दिन था जिसमें कौमों ने सिर्फ दुआएं मांग के नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ जानों के नजराने, और वो भी सैकड़ों हज़ारों लाखों में नहीं करोड़ों में, अक्रॉस द फेथ, अक्रॉस द डिवाइड, अक्रॉस द नेशंस, उसमें कुर्बानियाँ दी हैं। और उन बड़ी कौमों में रूसी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी यलगार को रोका था, उसके सामने सीना सपर हुए थे। हमें इनको भी मुबारकबाद देनी है, हमें दीगर कौमों को भी मुबारकबाद देनी है। और ख़वातीन व हज़रात, इस जंग ने बहुत सारे नई जहतें इख्तियार की थी। दुनिया में मुख्तलिफ अदवार में कभी सदियों बाद तब्दीलियाँ हुआ करती थीं, फिर दहाइयों बाद होनी शुरू हुई। तो ये भी एक ऐसी तब्दीली थी जिससे एक ऐसा मौका था जिससे दुनिया का ऑर्डर तब्दील हुआ इस जंग में। और उसके बाद भी बिल्कुल इंसाफ तो नहीं हुआ, इसलिए कि दुनिया का नया नक्शा, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो उसके बाद तश्कील पाया, वो 5 कौमों के पास इख्तियार था। उन्होंने उस नक्शे को बनाया था जो आज भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, और उन्हीं की मर्ज़ी से दुनिया चलती है बाय एंड लार्ज, क्योंकि वही दुनिया में हैं जो इकट्ठे हो जाएं पांचों, उनका इंटरेस्ट हो तो वो दुनिया में बेहतर फ़ैसले कर लेते हैं, अपने फ़ैसले कर लेते हैं, और फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाता है। एक भी वीटो कर देता है जहाँ उसका अपना मफाद हो, भले वो कश्मीर हो, भले वो फ़लस्तीन हो, भले दुनिया का कोई और मुल्क हो, जहाँ वीटो हो जाता है वहाँ इंसाफ रुक जाता है। और फिर भी इन तमाम तर कोशिशों, खामियों के बावजूद, कमज़ोरियों के बावजूद, दुनिया में बहुत सारे इदारे ऐसे तश्कील पाए, जिस तरह UN था। UN के बाद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बनी, एनवायरमेंटल की ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और बहुत सारी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने दुनिया भर के अंदर इंसानों की मुश्किल औकात में इमदाद भी की, बीमारियों के ख़ात्मे के लिए भी लड़े, और बहुत बड़ी तादाद में जंगों से भी जान छूटी। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इसी जंग के नतीजे में हमें बर्रे सगीर में आज़ादी हासिल हुई। कहते हैं दानिश्वर कि अगर दूसरी जंग अज़ीम का ये नतीजा ना निकलता और उसमें जो ये साइड थी इत्तेहादियों की ये ना जीतती, तो शायद दुनिया का नक्शा भी मुख्तलिफ होता, और हमारी आज़ादी कम अज़ कम, अगर उसको ख़त्म ना होता वो ख्वाब, तो कम अज़ कम वो डिले ज़रूर हो जाता। तो हम इसके बेनिफिशरीज़ हैं कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वार की विक्ट्री के बाद पाकिस्तान बनाने का, या इस खित्ते में मुसलमानों का अपना एक मुल्क बनाने का जो ख्वाब देखा गया था, उसके ऊपर बहसें अपनी जगह, लेकिन वो शर्मिंदा ताबीर होना फिर, या उसको फौरी तौर पे होना मुमकिन नहीं था। सो हम उसके बेनिफिशरी हैं, हम इनको सलाम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो चेंजेस आई थी दुनिया में, डेमोक्रेसी की तरफ सफ़र शुरू हुआ था, अथॉरिटेरियन रूल कम हुए थे, ख़त्म तो नहीं हुए थे, कम हुए थे। आज भी दुनिया में जाबराना बादशाहतें मौजूद हैं, आज भी दुनिया में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंटें मौजूद हैं, लेकिन अलमिया ये है कि 80 साल गुजरने के बाद जहाँ आज सेलिब्रेशन का दिन है, वहाँ लम्हा फ़िक्रिया भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दुनिया के नक्शे तश्कील पाए थे, इन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने बनाए थे, दुनिया के नए नक्शे बने थे बाकायदा। इससे आज फिर वो नक्शे, नई लाइनें ड्रा करने की बातें हो रही। आज दुनिया में फ़लस्तीन के अंदर जबर पूरी आज़ादी से नाच रहा है, और दुनिया में कुछ ज़बानी और कुछ अंदरूनी शायद अपने दिल के अंदर ही शायद उसको मजम्मत करते हों, इससे बढ़ के उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, उस जाबर का हाथ नहीं रोका जा रहा। सो जो ख्वाब
जंग अजीम के बाद देखे गए थे, उनकी ताबीर हमें मिल नहीं रही। और आज वो कौमें जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसीज आ गई थीं, जहाँ पे अवाम की राय से हाकमियतें कायम होना शुरू हो गई थीं, जिन्होंने अवामी आज़ादियाँ, इंसानों की आज़ादियाँ, इंसानों की बेहतरी के ख्वाब देखे थे, आज वहाँ भी, वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, उन मुल्कों के अंदर भी वो लिबरल डेमोक्रेसी आज अंडर थ्रेट है। और आज फिर फाशिज्म हो, पॉपुलिज्म हो, या एक तरह का नाजीज़म हो जिसको हम कौम परस्ती के नाम पे नैरो नेशनलिज्म हो, इन सूरतों में वो आज फिर हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो हमारी कौमों के अंदर भी है, वो अक़वाम आलम के अंदर भी है। सो हमें देखना यह है कि आज फिर वो ट्रंप की सूरत में फाशिज्म हो, वो यूरोप के अंदर बोल्सोनारो की सूरत में फाशिज्म हो, वो मोदी की सूरत में फाशिज्म हो, और बहुत सारे मुल्कों में हमारे अपने अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो सबक ये हमें देखना है कि जो काम हमने 7 करोड़ लोग इसमें शहीद करा के इस जंग में जो सम्राट पाए थे, आज वो सम्राट फिर हमारे हाथों से निकल रहे हैं और दुनिया आज फिर वो 40 की दहाई वाले चैलेंजेस का सामना कर रही है। आज फिर दुनिया में अथॉरिटेरियन रूल, आज फिर दुनिया में अवामी हाकमियत, अवाम की राय से बनाई हुई हुकूमतें, वो आज फिर अंडर थ्रेट है। तो क्या ये हमारी कामयाबी है, दुनिया आगे बढ़ी है, या जबर का निज़ाम फिर दोबारा मुसल्लत होने को है? आज फिर बड़ा चैलेंज है। आज के दिन ये बातें करके मैं मज़ीद तलखी नहीं बढ़ाता, लेकिन इस खूबसूरत दिन, इस कामयाबियों के दिन हमें आज फिर खड़े होके दुनिया के आज के चैलेंजेस का भी देखते हुए उसके लिए भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अक़वाम आलम को आज फिर एक नए निज़ाम, नई लाइनें जो हैं वो इंसाफ के ऊपर ही रहें और नेचुरली रहें तो तभी काम चलेगा। वरना दुनिया के ताकतवर मुल्क वो ये 5 हों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, ये लाइनें ड्रा करें या कोई और, वो लाइनें मुस्तकिल भी नहीं होंगी, वो अमन के पैगंबर भी नहीं होंगी। जहाँ पे लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक निज़ाम बनेंगे, वही हुकूमतें, वही ममालक, वही लकीरें जो लोग खुद खींचेंगे, जो अपने रिश्तों से, अपने मफादात से, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक खींचेंगे, तारीख़ के तनाजुर में खींचेंगे, वही लाइनें सस्टेन करने वाली होंगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अल्फाज किसी को ग्रां गुजरे तो माजरत। मैं फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आज का दिन और रशियन फेडरेशन एक्सीलेंसी, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, योर नेशन, योर पीपल, योर गवर्नमेंट, बिकॉज यू sacrificed a lot, and we are the beneficiaries of Second World War's victory, because if that victory was not there, perhaps our victory was not there. So we are the beneficiaries for that. We are participant of that war, of course. And that war, of course, on many pressures, Britishers were forced to announce the independence of India, and India voluntarily announced participation in that war. So we are not only celebrities, we are also participants of that war and we got the benefits of that war. So we are very thankful. We appreciate you, we congratulate you, your nation, your government, and thank you very much, ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी ऑनरेबल डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन बुखारी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान रशिया फ्रेंडशिप फोरम। आप लोगों की भरपूर तालियों में। Thank you very much. Your Excellency, Albert P. Khorov, जनाब अबू ज़र शाद साहब, लियाकत बिलोच साहब, भाई अहमद अवैस साहब, अरशद अंसारी साहब, और हमारे ऑनरेरी कौंसल रशिया के लाहौर में जनाब हबीब अहमद साहब, और हमारे एम्बेसडर फॉर साइंस एंड एजुकेशन फ्राम रशिया जनाब डॉक्टर शाहिद हसन साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज की इस तकरीब को इस दिन के हवाले से बहुत एक ग्रेस दी। हमारा इल्म अदब और तालीम के हवाले से, अपनी सोच और ख़्याल के हवाले से रूस से एक बहुत पुराना रिश्ता है। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि पिछले मेरी टीम ने मुझे 10 साल से, आई एम प्रेसिडेंट पाक रशिया फ्रेंडशिप फोरम, और इससे पहले हमारे साथ बहुत ही मुआवनत रही जनाब अलेक्से जुदोव, हिज एक्सीलेंसी, जो हमारे यहाँ पे एम्बेसडर थे और बड़ी अच्छी उर्दू बोलते थे।
میری کتابوں کے افتتاح پہ بھی اور بہت سے سیمینار ہم نے ان کے ساتھ کیے اس وقت 2018 میں کہ سوشیو اکنامک ریلیشن شپ ان بٹوین پاکستان اینڈ رشیا اور کلچرل ریلیشن شپ ان بٹوین پاکستان اینڈ رشیا، اور بہت سے منصوبے بنے، لیکن اس وقت 2019 میں اور 20 میں کرونا کی وجہ سے بہت سے منصوبے پیچھے رہ گئے اور وہ تعلقات اس طرح سے آگے نہ بڑھ سکے جیسے بڑھنے چاہیے تھے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس زمانے میں جب 79 میں یہاں پہ افغانستان میں مداخلت ہو رہی تھی تو اس جبر میں ایک پمفلٹ لکھا تھا کہ یہ جنگ ہمیں نہیں لڑنی چاہیے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ اس کی پاداش میں نے اور میرے ساتھ کوئی سینکڑوں ساتھیوں نے بہت عرصے تک جیل کاٹی، لیکن ہم اپنی جدوجہد میں کھڑے رہے۔ پھر وقت گزرتا رہا، ہمیں مختلف یہ ساری ریاستوں میں جانے کا، گھومنے کا، دیکھنے کا، پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر پڑوس برے ہوں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ سکون سے نہیں رہ سکتے، یا امن نہیں ہو سکتا۔ آئیں ہم اپنے پڑوسیوں پہ نظر ڈالیں، ہمیں اپنے تعلقات اپنے گھر سے ٹھیک کرنے ہیں۔ آج اپنے گھر سے اگر ہم حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ دو بڑی طاقتیں ہیں جو معاشی سطح پہ، ثقافتی سطح پہ، سماجی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ کھڑے ہو کر ہمارا بازو پکڑنے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں۔ ان میں ایک چین ہے اور دوسرا روس ہے۔ ہمیں چین اور روس کے اس تعلق کو اپنے ساتھ لے کر اور آگے بڑھنا چاہیے۔ آج میری جب صبح ملاقات ہوئی، ہماری میٹنگ ہوئی، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ ہم ڈیلیگیشنز پاکستان سے ایجوکیشن کے، کہ ہمارے اس زمانے میں تو جتنے بھی طالب علم گئے ہیں روس نے ان کو مفت تعلیم دی، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ پاکستان کے 7,000 ایسے طلباء ہیں جنہوں نے روس سے مفت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمیں ان وفود کو آگے بڑھانا چاہیے، اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہیے، اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ اپنے گھر سے اپنی سوچوں کو، جو بہت سی تاریخ ہمیں گمراہی کی پڑھائی گئی، اسے بالکل دوبارہ اس کی تصحیح ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں ثقافتی سطح پر روس کے ساتھ ان تعلقات کو ایسے دن، جو آج کا امن کے حوالے سے یہ دن ہے، وکٹری وار یہ ہے کہ اگر یہ فتح اس وقت نہ ہوتی تو آج دنیا غلامی کی بدترین شکل میں ہوتی۔ نازیزم کو جس طرح سے شکست دی گئی تھی اسٹالن کے زمانے میں، تو وہ ایک کمال تھی۔ اور اس انقلابی جدوجہد کہ جتنا روس کی کتابوں کے تراجم یہاں پاکستان میں کیے گئے ہیں، ہماری دنیا کی کسی زبان کی کتابوں کے اتنے تراجم یہاں نہیں کیے گئے۔ ہمارے پاس چیخوف کی، پشکن کی، دوستویسکی کی، میکسم گورکی کی، نور باف کی تمام کتابیں ہماری مارکیٹس میں، ہمارے لوگوں میں یہاں، جنہوں نے ہمیں ایک ثقافت سکھائی۔ جیسے سیگمنٹ فرائڈ نے کہا کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، ہاف دا لائف از فلاسفی اینڈ ہاف دا لائف از لٹریچر۔ تو جس نے لٹریچر نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، نہیں جانتا، وہ آدھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو فلاسفی تو ہمارے پاکستان کا بچہ فلاسفر ہے۔ ہم جب ریڈیو والے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ فلسفے کی بات کرتا ہے۔ تو اس فلاسفر قوم کو لٹریچر میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ یور ایکسیلنٹیز، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اور میں اپنے تمام دوستوں کو کہ 2 دن کے ریکویسٹ پہ میرے اشرف نظامی صاحب کے اور ڈاکٹر صاحب کے اتنی بڑی تعداد میں دوست تشریف لے آئے، میں آپ سب کا بہت شکر گزار، بہت مہربانی۔ نیکسٹ میں دعوت دینا چاہوں گی مسٹر لیاقت بلوچ، نائب امیر ڈپٹی چیف جماعت اسلامی پاکستان۔ ترقی اور امن و استحکام میں ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مسٹر لیاقت بلوچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب سفیر محترم البرٹ صاحب اور آج کی اس تقریب کے بہت ہی معزز میزبان
जनाब हबीब अहमद साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, डॉक्टर निज़ामी साहब, बुखारी साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, वक्त भी काफ़ी हो चुका है और इसी तरह बहुत सारी तकारीर भी होना है। मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। यकीनी तौर पर आज की इस तकरीब के हवाले से जो रूस के लिए फ़तह और कामयाबी दूसरी जंग अज़ीम में आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतों के मुकाबले में कामयाबी हुई और इसमें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं, और इस कामयाबी पर जहाँ हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आजकल फ़तह का मौसम है, पाकिस्तान के अवाम भी बुनियान मरसूस की फ़तह से सरशार हैं। इसलिए इस फ़तह की खुशी से आज सिर्फ़ रूस के अवाम नहीं, पाकिस्तान के अवाम भी आशना है। इसी तरह दूसरी जंग अज़ीम में जहाँ पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ और बैनुल-अक़वामी महाज पर एक नई सफ़बंदी हुई और दुनिया में असर नौ एक नई सरजंग की सूरत में दुनिया दो पोल्स में तकसीम हुई। लेकिन इस कामयाबी के साथ बर्रे सग़ीर पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ और वो तहरीक जो आज़ादी की चल रही थी, बरतानिया से, इंग्लिस्तान से और उस इस्तेमार से आज़ादी के लिए, तो इस कामयाबी के बाद इस खित्ते में दो ममालिक आज़ादी की सूरत में वजूद में आए। इसलिए मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैं माजी की बहुत सारी बातों को नहीं दोहराना चाहता। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब तशरीफ़ ले गए, मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए। मैंने कहा कि ये आपकी जंग और हमारे जहाद की बरकत है जिसने हम सबको जमा कर दिया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि दुनिया में नाज़ीइज़्म ने शिकस्त खाई और मगरब की बालादस्ती दीवार से लगी पसपा हुई, लेकिन अमेरिका ने उसकी जगह ली और इसी बुनियाद पर दुनिया में जंगों की नई सूरत पैदा हो गई। हम अफ़गानिस्तान में देखें कि दो जंगें बहुत ही माजी करीब में हम सब ने देखी, लेकिन दोनों मामलात में अफ़गानिस्तान का महाज दुनिया में एक बड़ी तब्दीली और नई तब्दीलियों का ज़रिया बना है। इसी तरह हाल ही में हम देखें कि अमेरिका ने अपने यूरोपीय पार्टनर्स के तावन के साथ जो इसराइल के नाजायज़ वजूद, कायदे आज़म अलैहिर्रहमा ने जिसके बारे में दो टोक कहा था कि ये यूरोप का एक नाजायज़ और हरामी वजूद है और जब तक ये कायम रहेगा दुनिया में अमन नहीं आ सकता और पाकिस्तान इसको कभी तस्लीम नहीं कर सकता। उसी बुनियाद पर गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन के बाद जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई, 65,000 इंसान शहीद हो गए, ख़वातीन और बच्चे शहीद हो गए
اور نسل کشی اور انسان کشی کا ایک سلسلہ ہے کہ جو تھم نہیں رہا. اسی طریقے سے اس خطے میں جو ایران میں ایک بڑے انقلاب کے بعد انڈیا پر ہاتھ رکھا گیا کہ یہ اس خطے کا پولیس مین ہو اور اس خطے میں بہت ساری چیزوں کو لیڈ کرے. لیکن حال ہی میں پہلگام کا جو ایک فالس پروپیگنڈے کی بنیاد پر انڈیا نے ایک پورا ڈرامہ اور ایک پوری ترتیب دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں خود انڈیا کی سرپرستی کرنے والوں کو معلوم ہوا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے جہازوں پہ ٹیکنالوجی پہ فخر کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ دوسرے اس سے بالکل عاری ہیں یا اس سے محروم ہیں. اس لیے غزہ کا میدان بھی اور جنوبی ایشیا میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ پوری کشمکش بھی ایک نئے مستقبل کی نشاندہی کر رہی ہے. اس لیے ایک نئی صف بندی کی بنیاد پر جہاں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کامیابی کے بعد بہت سارے اعلانات اور پھر بیک فٹ پہ جانا اور حالات کی سنگینی کو سمجھ کے ایک نئے اقدامات کی بات کرنا، اس کے اندر بھی ایک روشنی موجود ہے. اسی طرح چین اور روس کا موجودہ حالات میں ایک تعلق اور واسطہ پوری دنیا میں ایک خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے میرے اپنے خیال کے مطابق اب دنیا جنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور کتنے انسانوں کو قتل کیا جائے گا، کتنے بے گناہ انسانوں کو قتل کیا جائے گا. آج دنیا کے لیے مطلوب ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، ڈیجیٹل اور سائبر کی اس پیش رفت کے میدان میں ہم انسانوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک نئی امن کی دنیا کو دریافت کریں. اور اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے کہ امن کی خاطر اب جنگوں کی بجائے جو کنفلکٹ کے حقیقی بنیادیں ہیں انہیں حل کرنا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ، جموں و کشمیر کا مسئلہ ایک طویل مدت سے حل طلب ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی کمٹمنٹ ہے. اسی طرح فلسطین، ارض انبیاء، یہ فلسطینیوں کا ہے اور ان کے اس آزادی کے حق کو جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں بھی ایک کمٹمنٹ رکھتی ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں یوکرائن کے مسئلے میں روس اپنی دانست اور اپنی اسٹریٹجی کے اعتبار سے بالکل ایک صحیح سمت میں موجود ہے. اسی لیے پاکستان کے عوام نے اس مرحلے پر بھی روس کا ساتھ دیا ہے. اس لیے یہ جو کنفلکٹ ہیں ان کی بنیادوں پر بھی حل تلاش کرنا ناگزیر ہے. اسی طرح سب سے اہم ترین مسئلہ اس وقت بنیادی چیز ہے اقتصاد کی، صنعت کی ترقی کی، روزگار کی، انسانوں کے لیے امن کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ روٹی روزی کے لیے مواقع مہیا کرنا. اسی طرح آج دنیا بھر میں اس بات کی ضرورت ہے، یونائٹڈ نیشن کے بنیادی حقوق کے چارٹر پر سب کا اتفاق ہے، لیکن دنیا اس چیز کی متلاشی ہے کہ انسانوں کے بنیادی سماجی بشری حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روس اور چین کا تعلق کی مضبوطی اس خطے کے لیے بھی ناگزیر ہے. پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی اس رو میں اگر حقائق کی بنیاد پر ایک فرنٹ پر آتے ہیں تو صرف یہ خطہ نہیں، پوری دنیا کو امن کا مستقبل مل سکتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر عزت مآب سفیر محترم کا خیر مقدم کرتا ہوں، جناب حبیب احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی اس بیماری کے باوجود بھی پرعزم ہوتے ہیں.
اور روس اور پاکستان کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے وہ ایک جواں مردی کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ اس طرح کے پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں انہیں کون نہیں جانتا, اور اگر میں ذکر کروں خاص طور پہ صحافیوں کا اور صحافت کا تو ان کا گہرا تعلق ہے. بہت سے مثبت اقدام انہوں نے صحافیوں اور صحافت کے لیے اٹھائے اور ابھی بھی کمر باندھے ان کے لیے مزید کام کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب ڈاکٹر ارشد انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کے رویرما ہز ایکسیلنسی البرٹ کوروف کو یہاں پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں. کے ساتھ عزت مآب یہاں پہ اسٹیج پہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب, پریزیڈنٹ LCCI لاہور میاں ابوذر شاد صاحب, احمد اویس صاحب, ڈاکٹر شاہد صاحب, حبیب صاحب, اور آج کی یہ محفل کو سجانے والے ڈاکٹر ہمارے دوست اشرف نظامی صاحب, اور ان کو آج اس میں جب یہ محفل سجائے گی اس میں ہمارے سینئر نائب صدر افضال طالبی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, ہماری نائب صدر صاحبہ نواز بڑائچ صاحبہ, عامر سہیل, ان سب لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں ڈاکٹر صاحب کی معاونت بھی کی اور آج مہمان نوازی بھی کی. شکریہ. ظاہر ہے ٹائم واقعی بہت ہو گیا, لیکن لیاقت بلوچ صاحب کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب کے بعد تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے. بڑے سیزنٹ اور بڑے اہم اس ملک کے یہ پولیٹیشنز ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت اور صحافی کردار جو ایشیا میں بین الاقوامی طور پر باعزت مقام رکھتا ہے, لاہور پریس کلب اس سے قبل ہمارے جو میسٹر تھے لیکسی دے وہ بھی لاہور پریس کلب کا دورہ کر چکے آئے, اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ لاہور پریس کلب کی صحافیوں کی دعوت پر لاہور پریس کلب تشریف لے کے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج روس کو ایک عظیم مملکت اور انسان دوست تصور کرتے ہیں. روس جس میں 1945 میں نازی ازم کے خلاف 7 کروڑ انسانوں کی قربانی دے کر فتح حاصل کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی فتح اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کا پاکستان رشیا کے دوستانہ تعلقات میں جو کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو میڈیا یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہم ایکسچینج پروگرامز کریں اور پاکستان میں رشین جرنلسٹ کو دعوت دی جائے, وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں سے لاہور پریس کلب سے یا پاکستان سے جرنلسٹ کو ایک ہم تو یہ آفر کریں گے کہ ایک فیلوشپ پروگرامز ہونے چاہیے رشیا جرنلسٹ اور بٹوین پاکستان اینڈ رشین جرنلسٹ, کہ آپس میں دوستانہ تعلقات میں جس طرح پاکستان کا اور رشیا کا میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ظاہر ہے رشیا کے پاکستان سے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے, اور یہ خواہ ہے دنیا میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح لیاقت صاحب کہہ رہے تھے یہ بڑا اہم رشیا, چائنا, پاکستان ان کی دوستی لازوال ہے اور یہ وقت کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس خطے میں جو امن کی بات ہے وہ اس دوستی کے مابین ہوگی, اور جس طرح یہ دوستیاں اپنی پروان چڑھیں گی تو الحمدللہ یہ پاکستان. تو میں ایکسیلنسی
آپ کو دعوت بھی دوں گا, آپ لاہور پریس کلب تشریف لے کے آئیں. آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ لاہور کے جرنلسٹ سے اور تمام ہم اپنے جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, کالمسٹ ہیں, ہم ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کروائیں. حبیب صاحب سے بھی, ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ کہوں گا, ڈاکٹر شاہد صاحب سے بھی, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس روابط میں جو ایک تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم اپنا بالکل کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں روس, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رشیا اور پاکستان پریس کلب جو ہے وہ ایک ویک بنا لے ادب پہ, کلچر پہ. رشیا کے پاکستان میں ہونا چاہیے, پاکستان کے شہروں میں ہونا چاہیے, تقریبات ہونی چاہیے, کلچر ہے, ثقافت ہے, ادب ہے, سیاست ہے, کچھ بھی ہے, سپورٹس ہے, اسی طرح رشیا میں بھی ہونے چاہیے. تو پتہ نہیں یہ لوگ کیوں رشیا سے اتنے گھبرا جاتے ہیں, حالانکہ یہ یہاں پہ کبھی بھی مجھے تو جانے کا خیر اتفاق نہیں ہوا دنیا میں, لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور بڑا پرامن ہے, اور بہت اس سے زیادہ ان کی عوام خوبصورت اور پرامن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشین ہمیں انشاءاللہ میں دعوت بھی دوں گا ایکسیلنسی کو, وین یو کم ان لاہور پلیز آئی انوائٹ یو ان دا لاہور پریس کلب فار دا پروگرام آف میٹ دی پریس. آئی ہوپ کہ آپ ضرور تشریف لے کے آئیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو میڈیا سے کچھ بھی کردار ادا کرنا پڑا ہم ضرور کریں گے. ظاہر ہے ابھی جنگوں کی بات ہو رہی ہے, تو الحمدللہ جس طرح پاکستان نے کامیابی حاصل کی, جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری 14 لاکھ فوج ہے اور ہم 1.5 بلین کی عوام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو الحمدللہ پاکستان نے اس کو 3 گھنٹے میں شکست دی, اور یہ شکست فاش تھی جو ان کو 10 مئی کو دی گئی. تو کوئی کمزور نہ سمجھے پاکستان کو, اور یہ آپ نے ایک قسط جو ہے وہ دیکھ لی ہے. کوئی پاکستان کی طرف میلی نظر کرے گا تو یہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ پاکستان کی کھڑی ہوگی. شاید آپ کے پاس 14 لاکھ فوج ہے, لیکن اس پاکستان کے پاس 25 لاکھ فوج ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جو پاکستان کی قوم نے کھڑے ہو کے اس دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور آپ کے رائفل بھی گرائے. پھر جرأت کرو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر ابھی دورے پر ہیں, ایران گئے, ازبکستان میں ہیں, وہ ٹرکی گئے, انہوں نے امن کی بات کی. ہم امن کی بات کرتے ہیں, لیکن اس امن کی بات کو کسی نے اگر کمزوری سمجھا تو خیر اس کی خام خیالی ہے. امن کی بات کو کبھی کمزوری مت سمجھنا چاہیے. جو لوگ پیار کی امن کی بات کرتے ہیں وہ لڑنا بھی جانتے ہیں, ہم نے آپ کو بتایا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اس ملک, اس پوری دنیا, اس خطے میں امن چاہیے تاکہ امن ہو, ترقی ہو, خوشحالی ہو, اور الحمدللہ اسی سے ہی دنیا آگے بڑھے گی. میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں خطاب کے لیے دعوت دی, اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان رشیا کے مابین جو تعلقات ہوں گے اس میں میڈیا اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. بہت شکریہ. نیکسٹ میں بلانا چاہوں گی محترم احمد اویس صاحب کو, فارمر ایڈوکیٹ جنرل. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. رہنما تحریک انصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہز ایکسیلنسی رشین ایمبیسڈر جناب حبیب احمد صاحب, آنریبل ممبرز سٹنگ آن دی پریزیڈیم, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. یہ بہت خوشی کا موقع ہے آج, اور یہ سیلیبریشن میں یہ بہت خوشی ہے ہمیں بھی اس بات کی کہ جناب آپ کی اس سیلیبریشن میں ہم شامل ہیں, اور جس جوان مردی کا
सबूत दिया आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और इसका नतीजा आपके हक में हुआ और नाजीज जो है उनको शिकस्त हुई, बिला मुबालगा ये बात मैं कहूँगा कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन सोवियत यूनियन की, उस वक्त की सोवियत यूनियन की और आपकी है, वो किसी और मुल्क की नहीं है। जंग का बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया में लड़ा गया और आपने अभी डिटेल्स भी बताई जा रही थी कि करीबन 3 करोड़ शहरी, जिसमें अफवाज के लोग भी थे और शहरी थे, जमा मर्दी से मुकाबला किया और इतनी शहादतों और इतनी हलाकतों के बावजूद रशिया के अंदर नाजी को जाने की जरूरत ना हुई। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ा सबक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो बहुत ज़रूरी है आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बनी और यूएनओ में 5 मेंबर्स परमानेंट, जिनको वीटो पावर दी गई। और शायद बहुत नेक नियति के साथ यूएनओ का जो चार्टर था उसको मद्देनजर रखते हुए ये पावर दी गई थी कि छोटे ममालिक के भी जो मसाइल होंगे ये बड़े ममालिक बैठेंगे और तदब्बुर के साथ और विजडम के साथ मजबूर करेंगे बाकी मेंबरान को भी कि छोटे ममालिक के डिस्प्यूट मेंबर जो हैं इस यूएनओ के, उनके मामलात को हल करने के लिए ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और अपनी ताकत को भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वक्त ने क्या साबित किया? वक्त ने साबित किया कि इस वीटो पावर को इंतहाई गलत अंदाज में इस्तेमाल किया गया। बाकी तमाम बातें छोड़ दीजिए, अभी आपके सामने मैं आज की मिसाल देता हूं आपको। इजराइल ने जिस अंदाज में, जिस बर्बरियत का सबूत दिया है और गजा स्ट्रिप के ऊपर फलस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से बम्बार्डमेंट आज 1.5 साल हो गया और अभी मुस्तकिल चल रही है। यूएनओ मिजरेबली फेल्ड। क्या फायदा है इस यूएनओ का? कि क्योंकि अमेरिका बहादुर नहीं चाहता इसलिए कोई रोकने वाला नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मौजूद है, उसको इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। ये पॉलिसी को बदलना होगा। और मैं यहां आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली जंग अजीम के बाद जब लीग ऑफ नेशन बनी थी और लीग ऑफ नेशन में उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया और फ्रांस इसी तरह दंदनाते फिरते थे जिस तरह आज अमेरिका दंदनाता फिरता है। और एक वक्त ऐसा आया कि बड़े बड़े ममालिक ने लीग ऑफ नेशन से अलहदगी इख्तियार करना शुरू कर दी। और फिर आपने देखा कि लीग ऑफ नेशन दूसरी जंग अजीम को ना रोक सकी कि जहां आपके डीलिंग के अंदर, आपके तरीक़ेकार के अंदर इंसाफ का फुकदान हो जाएगा तो वहां पे फिर ताकत का निज़ाम आ जाएगा। और ताकत के निज़ाम ने उस पूरे सिस्टम को पल्यूट किया, ख़राब कर दिया। और दूसरी जंग अजीम में एक मुल्क के पास, अमेरिका के पास एटम बम था जिसने जापान पे 2 दफ़ा एटम बम गिराया और उसकी तबाही का बायस बना। लेकिन मैं आपको बावर कराना चाहता हूं कि आज हालात उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये आपके होते हुए बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप माशाल्लाह वर्ल्ड की सुपर पावर्स में शामिल हैं और वीटो की पावर्स हैं आपके पास।
उन 5 ममालिक में शामिल हैं आप। तो मेरी गुजारिश ये है यहाँ पर कि यूएनओ के चार्टर के ऊपर अमल दरामद करने का रास्ता निकालना होगा, और जिन ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल हमारे सामने है, ये किस बर्बरियत का सबूत दिया और किस अंदाज में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। ये अलग बात है कि जो कौम मौत को गले से लगाती हो उसको कोई हरा नहीं सकता।